Oh bertanya cik Ustaz, aku lah mini Ustaz. Alhamdulillah sampai kini alun doli. Coba Ustaz sebut mana promosi lu Ustaz ndak indah ambu menyabui anjanya. Ayah, jadi kalau do ibu jopak beko nak ketujuh juambo de ustaznya muda baru ambiaklah. Oh baacara do ustaz gomin ambiak aja. Mambiaknya kan mudahnya makna. Kalau sistem di Padang Pariaman nan tuangku go mak pakai wang hilang alias pakai wang japui. Tu kapatang ado kawan ambu ba orang rumah tu wang hilangnya tu 15 juta saja. Tulah sambang batabu tu Pak. Lambat tabu itu. Pi kalau amak japa ko katuju dia jambo nanambo ndak para lu pakai wang hilang. Ndak para lu pakai wang hilang, ndak para lu pakai wang japui. Tu baanyo tuanku, sedekah jelah lebihan enggak 50 juta. Alah dan bodoh. Bagalah mak. Ya, lah itulah segelintir dulu salam perkenalan dari ibu-ibu Japa. Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul peras keringat banting tulang, walaupun dicaci maki, diusir dari tanah air sendiri, namun nabi kita tu amak Ja'far tetap istiqamah di dalam menegakkan agama Tuhan dan tak langkang kanai panih dan tak lapuk kanai hujan. Beliaulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini dapat damak tu. Ini dapat di kita tu Pak. Di ustaz lagi dapat. Di tuanku lagi dapat. Di ambo lagi dapat. Lah sana ngati awak dapat di ambo. Lah sana ngati kita lah dapat di ustaz. Bisuak dibacanya lo di ustaz balia dapat lo di ustaz lihat. Lah sana ngati awak. Walun ya. Berarti tidak senang awak dah kalau dapat di ustaz. Amalkan gobok ko silsilah Nabi Muhammad tapaliaro sampai ke Nabi Adam. 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca sore. InsyaAllah dapat keturunan awak, ko dapat anak awak nanti anak yang soleh dan solehah. Dia Muhammad dapat anak nak lepas Tuhan ke Tuhan. Awak lagi dapat anak ustaz, lagi dapat anak awak tuanku. Wak suruh mengaji, mencip ke raja disuruh mengaji kalapau disuruh mengaji mailang ya doh. Amalkan bu insyaallah dapat anak yang soleh dan solehah. Kalau kami di pondok pesantren amak Japa pada daun dendangan go. Ba bunyi dendangnya tu ustaz, dia Muhammad mendengar dendangnya. Kalau bagi cik orang piaman dia Muhammad mendengar dendang Muhammadun Abdullahi Saibatun Hasimun Munafiqun Sayyun Makilabi wa Murwata wa Ka'bulun Ayyun Ghalibun Firun Malikun wa Natrun Kinanatu wa Ibnu Khul Zaimata wa mutarikatu wa Ilyasu mabudarin tala nidarun ma'adadu summa adnanu siyahata. Lalu awak oh tak ada lalu dah tidak awak bayu bana badendangnya bayu bana lama kuat-kuat awak maman mah ustaz, awak maman mah tuanku. Dek terlampau maman kaji ustaz keluar ia mato dimuncuang nyonya mato namun tapi dimuncuang keluar
Oh nak ada dah. Alhamdulillah. Kalau guru-guru kita mengatakan makna salawat go otoma etik jotoma datua paimanam bangka kota Padang sungguh pun kawik nan kadibantua ikan dilawi nan kadiadang. Walaupun kita bana kini go bapak ibu yang basalawat ke Nabi nang kasalamai nanti di hari kiamat tentu awak Ba'a rencana mak jawab pada kini malam gogo. Iyo rencana awak masuk ke dalam sarugo gogo. Da ado taniye singgah di neraka gak sabanta dah. Singgah gak 2 hari di dalam neraka ba'anya. Dak lu muah dah. Tu ba'anya masuk juga ke dalam sarugo. Apailah. Kini baik. Oh sarai mati dulu tuanku ya. Ya mak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu japa yang dimuliakan Allah. Sesuai janji yang dibuat padang nang kita ukur di teleponnya ambo iaitunya di guru kita atau abang diambo bahwasannya kita pada kini malam ko BKMT atau Majelis Taklim Nagari. Ya mak. Yo. Jadi tugas ambo di muka ko mak bukan maja kita indah ibu bapak. Tugas sambu adalah pada kini malam go maingi anak luko menjago jagoan antakalo. Ba'a dia mak jawab tulis sesuai itu. Kalau bocah li amak jawab yang hadir pada kini malam ko 98% lah masak jokaji ga. Ndak mangka kan oleh pak lah masak. Jadi itu wah minah. Jadi tugas sambu nyomak adalah maingi nawak jangan jaga. Iyo kini ko amak jawab kadi kajian lain. Banyak. Kama ngaji. Oh kama ngaji. Kalau kadi kajian tu beda. Lolah itu tuanku ya. Alhamdulillah. Kini ko ambo tampil di sikoko amak jawab go perdana baru kalau di musajid ko. Jadi sebelum ambo kini go memulai wirid pengajian salam perkenalan ambo seketik jamaah dulu kali dah baadah. Beko bertanya awak di malah sosok jarami ustaz tu. Ustaz tu bantuannya keteknya tapi suaranya garang loh. Ustaz tu kuwi nampaknya hitam loh tu tapi sungguh pun hitam tapi manis. Ya mak. Alhamdulillah namu ambo dagih orang tua Rahmat Daniel. Panggilan Daniel. Kampung asli ambo Barna tu Nagari Singgalang Jorong Solo. Alhamdulillah tamai SMP ambo memondok ke pondok pesantren Nurul Yakin Sadaniyah Pasir Putih Singguling pimpinan Abuya Jali Sadana Upu Sinaro Magoto. Alhamdulillah dak sampai tamai ambo menjadi tuanku cie di sinan doma tuanku sakarek lai. Ya tentu dia mak tuanku sakarek kok. Kalau di Padang Pariaman tuanku sakarek namanya apa? Tuanku sakarek gogo tuanku saku duang. Saku duang tu sama aja sakarek. Alhamdulillah lebih kurang ambo memondok di situ tu 5 tahun saja. Di untuang kini go dak sampai menjadi tuangku. Kalau tuangku tu standarnya 7 tahun memondok dapat gelar tuangku kalau di Padang Pariaman. Kalau dak ada halangan dan hambatan. Alhamdulillah lanjut ambo ke pondok pesantren Jamiatul Mukminin Sintoga Nagari Sintuang Dakik Simpang 3 Sintuak Bana. Pimpinan Abuya Azwar atau Ungku Sidi. Alhamdulillah lebih dan kurang ambo memondok di sinantu 3 tahun sesuai kini go kesepakatan buya dia ambo gelar iaitunya tuangku sesuai lo kesepakatan kini go minyak mamak di kampung dia gelar ambo labai bagindo tapi nyo tanggal 17 Juli 2023 petang dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman Sotribur mangko dia lah gelar ambo tapi nyo di situ tu diresmikan tuangku labai bagindo. Dia mak dak ada nak tanya-tanya beko orang lain tu beko kedua awak siapa yang ceramahnya tadi tu ni dak tentu dak ada sia lah ustaz itu hitam je kurih tu tu berceramah lah jalan dah di kalau di situ tu tuanku namanya boleh dipanggil ambo tuanku boleh dipanggil ustaz. Alhamdulillah kelahiran ambo 1999 tapi umur ambo kini 25 tahun saja. Jadi segelintir salam perkenalan dari ambo ibu jawab ada yang ingin bertanya. Oh bertanya Ustaz aku lah mini Ustaz.
Alhamdulillah sampai kini alun doli. Coba Ustaz sebut mana promosi lu Ustaz indah ambu menyabui anjanya. Ayah, dia kalau do ibu jopak beko nak ketujuh juambo de ustaznya muda baru ambiaklah. Oh baacar do ustaz gomin ambiak aja. Mambiaknya kan mudahnya makna. Kalau sistem di Padang Pariaman nan tuangku go mak pakai wang ilang alias pakai wang japui. Tu kapatang ado kawan ambu ba orang rumah tu wang ilangnya tu 15 juta saja. Tulah sambang batabu tu Pak. Lah batabu itu. Tapi kalau mak japak ko katuju de jambo nanambo ndak perlu pakai wang ilang. Dak perlu pakai wang ilang, dak perlu pakai wang japui. Tu baanyo tuangku, sedekah jelah lebihan gak 50 juta. Alah dan bodoh. Bagalah mak. Ya, lah tulah segelintir dulu salam perkenalan dari ibu Japa. Ibarai oto mak Japa oto kabarangke lain namanan duduk dan tempang-tempang namanan maku aku tangguang kota Kuwait yang bogas beko talantuang kapal mak Japa kini nyalangan cik matu awak dululah nyalang. Alah sebab mengaji juang boga mak Japa murah jeneh. Ba murahnya tuangku namana ka duduk lah namanan ka mau jual lah namanan ka mau ta lah namanan ka lalok lah tapi mambanambo kawan jan dibawa awak je lalok surang nama kawanan jago tolong bisian kata lingo kawan awak na lalok go butujuan doa pada kini malam dia mau butujuan doa doanya tu tuangku doanya lataan tangan awak di rumpun talingonyo baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakali-sakali dia baca jangan cok bana kuacok bana beko kadang lo nyaman matoi macam dia awak ditampai lo sakali-sakali baca deh lalu pe nama doa itu bisian beko nama kau nama nalalo nama nan ka pulang abekolah daripada aman ambo tadi mak pulanglah kecik mak semua semua pulang mak deh lah jadi di dalam wirid pengajian nama Japa baik BKMT Nagari, BKMT Kecamatan maupun Kabupaten dan Provinsi Sumatera Barat dak lapih daripada penyakit nanti go kodoma. Sebab tema wirid kita pada kini malamku adalah benteng orang yang beriman di dalam kitab Nasihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah. Yu hamba-hamba Allah kita gua mak Japa. Sebab kitulah di penghujung-ujung zaman kumah. Umur umat Islam kini gua mak Japa ampe balik ampe 6 Hijriah. Ampe balik ampe 1000 ampe 100 ampe 26 Hijriah. Kitulah di luar kurun Nabi Muhammad. Sebab ada pada imam 3 orang mak Japa. Beliau mengatakan bahwasanya umur duniaku berbeda-beda. Umur umat Islam memakan umur duniaku adalah berbeda-beda. Bah berbeda-bedanya yang pertama sekali pendapat Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Asyuti beliau mengatakan umur dunia go sampai balik 76 Hijriah umur umat Islam. Yang kedua pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari umur dunia umur umat Islam memakai umur duniaku adalah sampai balik 77. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Hambali beliau mengatakan umur dunia ku lebih daripada 1000 sampai 100 kurang daripada 1500. Kinilah para umur dunia ada mak Allah. Pe balik sampai 6. Oh Al-Hafiz tu libat tua tu tuanku. Kalaulah Al-Hafiz nama beliau mak Japa beliau tu bukan sembarang orang. Beliau tu hafal hadis 200.000 hadis. Andaikan ada hadis pasti beliau pasti menghafalnya. Konan Al-Hafiz. Go kadang dulu orang bergelar Al-Hafiz sama Japa buince hadis dapet deh ala bergelar lo Al-Hafiz tu. Baku bergelar Al-Hafiz buya awak magiah. Baku sampai lagi di buya awak lapal Al-Quran 30 juz. Awak lah hafal Al-Quran kini go 3 juz dapet di Al-Quran lah bergelar lo Al-Hafiz tu. Jadi orang bergelar Al-Hafiz lo pak bukan sembarang orang.
Kalau hafiz na baado, kalau al-hafiz itu tulah rajo itu. Dah sembarang orang. Ya mak. Jadi kita ambil penepik yang pertama Ustaz. Pek balik 76. Kini yang pek balik sampai 6 mangko kacukuknya 76 barale tambah 30 tahun lain. Lihat do muamak gak ti apa 30 tahun lain kah? Ulai. Lah yakin mak tu? Alhamdulillah yakin mak mak. Oh nan pada pek yang kedua, pek balik 77 ah. Di sini ni bunyi kandang tanya mak. Oh awak biar pandai Ibnu Hajar Hambali je lah Ustaz. Pek balik lewat dari paruh 1000 sampai atui kurang dari paruh 1500 atui. Cukup aja lah 1500 atui. Berarti mangko kacukui sampai balik sampai 6 mangko kacukui 1000 atui baralai. 54 tahun lagi. 50 sampai tahun lain insyaallah dunia ku kiamat nama. Kini kan nampak dia mak kiamat ketik baru kau mama. Awak diujinya di Tuhan dengan sedikit ketakutan baru di akhir zaman kau mak. Ya mak, jadilah doa bencana lah Allah buktikan. Allah buktikan kekuasaannya. Ajuo lema kafa bil mauti mauizah. Cukup dengan kematian menjadi pelajaran bagi kita mak jawab. Sebab kalau ambo caliak yang hadir pada kini kok kuah kok ndak kalamu gaya awak hidup di dunia korona. Dari bentuk warna. Jadilah bentuk warna mak. Warna kita pak. Kolah banyak tando-tando kok. Lihat kina mak tu. Amak jawab iyo rencana awak ke mati. Iyo. Baku berdua orang je. Takwi awak mati. Amak jawab yang hadir pada kini malam go iyo rencana awak ke mati. Apa tweet lah mau cari saja dari tadi bantu orang ke mati. Bantu orang ke mati ba ambo di tuangku. Lah ado nampak di tuangku tandoi pada kini malam. Allah. Bos sabuan tandoi deh. Asabui Allah. Tandoi ko iyo dicali aku liklah banyak nan kandua. Dese uban lah banyak mana buah. Gigilah banyak nan gugu. Amatola mulai kabua. Nan katujuh makan bubur. Kok duduklah suku unjur. Lama gungu pintu kubur. Lah banyak nan munjur. Allah jangan katuik lo kaki mak munjur aja lah. Oke ciawak berang lu Ustaz ndak awak munjur ndak ada Ustaz berang no munjur aja lah. Tando panik namanya itu mah. Oh bah anda kapan nih Ustaz? Siang karajo malam karajo Ustaz. Siang malam banting tulang awak kau mau Ustaz baan akan tiap badan Ustaz. Hamun jua aja lah mak dah baa gitu. Patangku adombo mengaji di daerah pesisir selatan. Alun jadi hambu memulai wirid pengajian dolai ama-ama tulah munjua sadolah nih. Kici ambu ba aku mau munjua aja sadolah. Tu ambo sabui takah tu iyo rencana kamak kamati iyo. Patulah ambo cari bantu orang kamati. Tanda itu lah banyak nan mau unjur. Kecik ambo. Anyo katui angka kie. Takui mati pak. Takui mati bu. Apa lu orang takah tu bu ibu japak di sekolah nan takui mati. Kalau takui mati jadi duit. Nyui duit tu untuk mati. Berani duit berani lo mati. Kok kadang aduh tu orang lah tua ba Ustaz alam mengaruh nyui sadolah ne ha. Ba aku hanya baik baca minalah tua. Ba ndak kalah tua mualah tu jawab boleh tawali. Bantu tarung bau ande bunia bantu buku dong. Itu tu dia mak tarung bau anga. Ba bantu ya mau itulah kira-kira. Kecil amak kini go dipandang di tuan wajah awak na rancak kau. Tak kena pandang Tuhan doa mak jawab. Yakin awak? Amak pernah muda dulu ndak? Waktu kini gua waktu tampuk sadang baratah dahulu, ni pernah awak muda. Lain ni pernah awak kini gua manis. Unda dapat kali baca do tuanku. Baca nama itu mah. Dulu awak ndak lotang buang manis do Ustaz. Tetapi cubalah cari kini bantu banyak ndak salah mai dah ya. Dek karano ba'atu, dek karano usia awak lah lanjut. Tu mangkonyo kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Dakkah bisa-bisa dolai ba kata ulang.
Ba kata ulangnya tuangku. Contoh wirid awak nan hadir kini ku mak japa. Gua ndak kata ulang-ulang gua boleh sampai dunia kiamat. Yakin mak tu. Ba anda kata ulang ada ustaz bisu ado yo wirid nagari le baru. Wirid nagari bisu tu bisu lo tu bu. Ndak samo je kini dah. Berbeda fadilah nak kita terima. Kadang orang di zaman kini go banyak yang aneh ibu bapak. Ba aku sampai aneh. Inyo merasa bangga, merasa memiliki apa yang ada di nyogo. Kadang-kadang dia muah satu wirid lah dapat di nyo ilmu ko tadi, nyolah merasa pintar dengan ilmu nanyo dapetan go. Padu hakikat nyo bu, nyo telah membunuh dirinya sendiri. Ya bu. Jadi amak jawab yang hadir padu kini ko lah ado jaminan awak masuk ke dalam surga ko mah. Sebab orang yang pencari ilmu tu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan nanti jalan menuju ke surga. Yo makna. Walaupun selatih-latih na badan awak kini go nan awak lain namu jo satu wirid walaupun maku akuat. Dapik yo pahalo tu ustaz dapik tapi sakit te. Kan ada mamak risiko go wirid kini go nan sanang lalu dah. Sabab ubik yang paling mujarab tu mak biasanya mak dak muah lalu, mak tu biasanya bertanggang je tiap malam, dak muah lalu malam godo, pailah ke surau insyaallah tak kalau di buru surau tu. Kok kadang ada orang tu pergi ke musajid, pergi ke surau dicaliknya tonggak yang paling kadang cek di mana kalau suah sampai masanda be kok ha. Bu bae mak kuat sadang ku mengaji. Dia dapat pahala tu ustaz, insyaallah dapat tapi sakit te. Sabab batin menuntut ilmu pun dak ada mak. Kok kadang ditunjuknya dia nak kemanakan mama ego. Dulu nak dia makan karak pada orang lain. Dulu nak dia menginyam garam daripada orang lain. Karak nanyo panggaan mak ikue pariwa. Sanakan orang kini dia martabak Mesir nanyo makan dak doe banggaan. Kok karak ni kamu berkembang gak ti itu mak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai bosan-bosan sama wirid pengajian gondak. Jangan sampai amak pandang jawab siapa yang menyampaikan. Tapi pandanglah apa nanyo sampaikan. Ya mak. Pandanglah apa nanyo sampaikan. Bo kadang ada orang mengaji. De ilmu ndak ado. Macam lihat tunjuk kawan mengarik-ngarik. Dia mengarik dia tunjuk Nampak dia tunjuk kawannya mengarik-ngarik. Tak kahwa sedang sembayang. Tayatul anak kicik orang sekala sualu tunjuk mah. Ada yang belolah mengarik-ngarik isti'ah kicik. Disah kat ti tu mak. Lai sah tapi ndak ada ilmu dah dok. Yo berilmu go, beramal go dengan ilmu mak. Beramal awak kini go ndak ada ilmu bagaikan buih di tengah lautan. Tidak tahu arah ke mana jalan yang ke kita tuju. Lai awak berilmu ustaz, tetapi awak kini go ndak muah beramal do ustaz. Bagaikan kini go pohon ndak ada memiliki buah, tampak basanda bisa, tampak batadu bisa, tetapi kini go menikmati hasil yang ada ndak bisa awak do mak. Yo mak. Kama mak macam lihat doa. Oh mak. Mak. Li nampak ida mak ambolai. Dua cie. Oh cie li ndak dua dah. Kau dua lo nampak dia ambo dia mak ambo gua lebar kunang-kunang atau mak namanya kau mak. Ya mak. Jadi selagi nyawa di kandungan badan dan awak tetap istiqamah beramal mak deh. Lihat muamak istiqamah beramal. Tu nak dipandang Tuhan walaupun enggak 2 rakaat sembahyang sunah nak kita kerajuan, kita tetap istiqamah. Kini gua mak wirid pengajian kali ndak memandang ustaznya dek mudo penceramah dia orang ndak. Kali ndak dah. Kadang dulu orang tu baku pai wirid pengajian bana uni, baku pai wirid pengajian bana bu, kabai kini ustaz mudo. Atu mangku pai, yo takah tu. Kalau takah tu ndak dapat di kita kemulian ilmu dah bu. Oh abai mengaji ustaz. Baku sampai mengaji bu, yo ndak tentu dah awak pernah ke kerajaan di rumah daripada manu-manu di rumah hancap pergi surau lai. Bagus satu mana ibu wirid, iyo malu daripada kini gua pulang lo, bekok balik lo ke surau balik. Awak biasanya semua hisab jamaah tarawih. Daripada kini gua pulang, pada balik ancak di surau aja. Itulah salah niat gitu bu. Kalau Imam Al-Ghazali adab kita menuntut ilmu ada tu adalah menghilangkan ketidaktahuan. Iyo bu. Tu nan harus ibu perhatikan. Tu makanya benteng awak adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ku orang yang lain beriman kepada Allah. Ya bu, beriman kita kepada Allah bahwasanya kita
selaku hamba yang lemah. Sebab tujuan kita diciptakan Tuhan mak samatu-matu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dak kamu jadikan jin dan manusia hanya samatu-matu untuk menyembah kepadaku, kata Tuhan. Dengan cara awak sujud ke Tuhan kini go amak jo apa? Allah tak boleh rasoi nikmat Tuhan bu. Allah tak boleh rasoi. Jo nikmat ne awak makan sampai kini. Ko Allah tak balik dengan cara awak sujud takah ko kini. Allah tak boleh rasanya nikmat Tuhan tu. Alun tak boleh dolai mak. Alun tak boleh dolai pak. Baran yang baik nak kita makan bu. Semenjak ibuang mulai bangok, semenjak kini ko pusai mulai bakare. Lebaran yang baik nak kita makan, lebaran yang baik Tuhan nak kita pakai. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang Allah berikan kepada kita tu cuba kita cari, cuba kita pandang di dalam diri awak tu bu. Dengan cara beribadah kulah kita mendekat diri ke Tuhan. Selaku hamba yang dhaif, tu makanya sembayang tu mak, sembayang tu pak dak ada cari tu untuk meninggal dah. Sebab kelakuan dalam sembayang tu ada ampe. Maka kelakuan dalam sembayang ampe tu ustaz, tagak, rukuk, sujud, duduk tu kelakuan dalam sembayang. Ampe tu bu. Ampe asal kejadian batang tubuh awak diambilkan daripada sembayang tu bu. Tubuh ibu jo tubuh apa na sedang taunggun kini kuah. Ko ampe asal muasal kejadian ke bu. Taunggun boleh tentu dah pak. Oh dak tabaka taunggun tu. Na sedang duduk kini kuah. Anu dah? Tonggok. Ayo sanang tonggok kuah. Ampe asal kejadian sama go bu. Mana nampe tu ustaz? Api, angin, air, tanah. Api sekalian darah daripada kita sampai nyatunya supaya Allah nan banamu azim kebesaran makna. Angin sekalian urek daripada kita sampai nyatunya supaya Allah nan banamu kawiyun kekuatan makna. Air sekalian tulang daripada kita sampai nyatunya supaya Allah nan banamu muhyun menghidupkan makna. Tanah kulit dan daging daripada kita sampai nyatunya supaya Allah nan banamu hakim kokoh makna. Tu makanya sembayang tu dak ada cerita untuk meninggal do mak. Oh mak. Ni nampak ya dah mak ambulai. Dua cie. Cie alhamdulillah. Tu maku sembayang nak boleh ditinggal do sebab ampe kelakuan dalam sembayang ampe lu hakikatnya wujud ilmu nur suhud, tagak kelakuan api hakikatnya wujud, rukuk kelakuan angin hakikatnya ilmu, sujud kelakuan air hakikatnya nur, duduk kelakuan tanah hakikatnya suhud, ampe kelakuan dalam sembayang ampe hakikat ampe luasa kejabatan tubuh awak. Ampe lu kini goda Allah Subhanahu wa taala bu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ampe lo kini go di Nabi Muhammad pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe lo sahabat di kita laki-laki pak, Kudus, Kidam, Kampas, Marza. Ampe sahabat di kita Parusima, Khadijah, Raisa, Maimunah, Salamah. Kok damam-damam tangguang kita pak juama. Ampe lo ramuan Cikumpai, Cikarang, Sitawa, Sidingin. Tahu Ustaz baca mak. Dia dapat dah mak tu cukup baik sekarang situasi dingin tu. Mujarab ubek dah mak tu. Ai. Banyak nak nampak dah. Oh lah, talek amak wala. Sumbayang itu 7 balik rakaat sehari semalam. Sumbayang zuhur bara rakaat. Sumbayang asar ampe tambah ampe. Salapan membuka pintu sarugo nalapan tingke. Sumbayang maghrib 3 sumbayang isya 3 taba ampe 7 menutup pintu neraka dan 7 tingke. Sumbayang subuh 2 cie pengampunan dosa siang, cie lai pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana nan ka bapak ibu tinggalan dak lado ba ko. Oh ndak do rencana tu dah. 7 balik rakaat sembahyang sehari semalam diambilkan daripada organ batang tubuh awak atau anggota batang tubuh awak. Sembahyang zuhur bara rakaat. Ampe 2 tangan 2 bahu sembahyang asar. Iyo ampe 2 mata 2 telinga sembahyang maghrib. 3 iyo 3 2 lubang hidung cie lubang muncuang lihat 2 mak beduang lai. Nama ndak beduang yang jelah. Musuh ketua mak abakal lego.
Alahlun. Li taluk dia mak mengaji sampai jam 7:30. Li taluk dia mak menunggu sampai jam 9. Tunggulah pulang lain. Ya kan menunggu nak mengaji dak menunggu. Sumbayang Isya bara ampe 2 batih 2 paho sumbayang subuh 2 cie angok kateh cie angok ke bawah kok kateh je angok amak bagati takah go je ya ani yang jalai atau ke bawah je nak muah kateh-kateh. Jadi kalau ada amak nam pejapak panyasak angok tolong perbaiki solat subuh. Adolong bo mengaji ke daerah Sungai Lasi itu Pak, salah pandangaran orang tua kicee pa banyak manuntui lo nya kawa ustaz ndak bana kaji ustaz godoya bandak bana Pak kece ustaz siapa orang yang memperbanyak solat subuh maka nafasnya rancak turun ayatnya tu apa lambu buek sembahyang subuh tengah 2 rakaat tengah 2 rakaat go bara gua mak jawab Pak 150 rakaat ambo buek start bo dari jam 5 subuh mako kesudah bo jam 10 pagi tu ambo sabui apa nan nilai tu yo bako ele yang ustaz nana bo sabui perbaiki bukan pa banyak kalau perbaiki wakatunya nak dipailo dawa biasanya mak panalek sembahyang subuh kini jam 10 pagi besok jam 5 atau setengah 6 subuh buat lede sebab sembahyang subuh kok mak gadang pahalonya mak tu mangkonyo ayam di langit nan ketujuh sewaktu Nabi Muhammad mi'raj basobo jo ayam gadang di langit yang pertama wahai Jibril siapa ini Jibril ku ayam gadang Muhammad karajonya go Jibril tukang manjaguan ayam nanado dateh dunia tu mangkonyo ayam ndak pernah lupa jago subuh depa nan acuk lupa jago subuh adalah orang punya ayam dia 2 ayam rumah mak siapa paling acuk lupa jago subuh orang punya ayam Ciko nak do nyo di mana do dia do nya ha di mana lah yo mak jadi selagi badan kita sehat Pak selagi tubuh kita sehat Bu jangan kita pergunakan diri awak go untuk bermaksiat jangan kita pergunakan diri awak go jauh daripada Tuhan usahakan kita selalu istiqamah di dalam beribadah iyo Bu kalaulah tua-tua awak Bu lah banyak nasi sakit bakolah banyak sakit-sakit tuangku dek karena awak lah tua beribadah lah banyak nan ngilu-ngilu bako sampai takah tu kecek tuangku kalau lah tua kita memulai sumbayang go Pak lah banyak nan sakit-sakit bana sakit-sakitnya elok sumbayang sama sok ini sabalum guyah lutui injo kaki sumbayang itu ringan sekali indah sabare mamiku agoni kalaulah tua mulai sumbayang lutuiklah goya pingganglah tagang di bawah ruku arasul kata kongkang di bawah sujud namuah tunggang langgang tu kalau nasib lah tua mulai sumbayang mak iya mak tu kan mak bertanyanya kalau bu alhamdulillah alhamdulillah kalau mak wala banyak nasi sakit ustaz gua kadang ada dulu orang tu ustaz awan dah talu sembayang tagak do ustaz sembayang duduk nah ndak lo talu sembayang duduk do ustaz berbaring kok babaring ustaz dah lo talu doh lalu mani lantang ngari-ngari aja tangan oh tangan ndak lo muah mengari do ustaz amat tu je kijuk-kijukan lai oh matu tu bana lo yang ndak muah mengijuk ustaz berarti pajak ko lah mati kok itu menyumbayangan lepak orang mati disuruh sembahyang awak menyumbayangan lemak ustaz awak dah rapi dah awak surah al-fatihah tu sembahyang do ustaz baca je bismillah baca caranya tu ustaz bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim barayat al-Quran barayat surah al-fatihah 7 ayat baca bismillah 7 kali bismillahirrahmanirrahim 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 Allahu akbar dak lo rapi subhanarabbiyal azim dah baca je bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wajib baraja oh bismillah lo yang dak dapat ustaz minta dia lah mati lah urang kala ye sabuah detik dunia go mengau man pinyampi bi detik dunia ya mah bukan banyak pantangan depa disuruh sembahyang balasannya darwe
Jadi tidak ada cari untuk meninggal sembahyang rumah. Arangkulah anak awak sebab nan dakwah gue bukan kerja ustaz dan mimbar gue jendak. Awak gue bisa lo berdakwah dakwah bil hal nama. Dia rangkuah anak awak cucu awak atau sanak famili awak. Cubalah rangkuah tarwih. Dan sampai padian anak awak kini sebab nak membaik kini gue pikiran anak awak adalah HP atau media sosial gue. Gue nak mencuci otak anak awak bu. Dia hati-hati bu deh. Kalau ndak hati-hati bu gue nak merusak. Carilah buatlah berbagai macam bencana yang Allah datangkan kepada kita. Bu cukup dengan kafabil mauti mauizah, cukup dengan kematian menjadi pelajaran bagi kita, bu. Aku benteng awak, jangan pernah awak kasurau, jangan pernah awak kini go ndak kasurau, jangan pernah awak kini go jauh dari masjid. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Go benteng awak dia di akhir zaman dia doa Al-Quran go rumah ibu, di rumah ibu ataan. Dia telah mari salah kamae. Pokoknya dia telah mari ustaz abarakali ibu turunan japak sehari semalam. Waco turunan ustaz bilo ibu turunan tak kalau membaca rumah, kalau membaca rumah awak turunan Quran basobo dak ada bueu aku kalau sudah watan belia. Oh dak takah tu cara menurunannya mak cara menurunnya ambil wudu setelah ambil wudu ambil Quran go. Baca anca-anca. Sesudah sembahyang nan ya surah Yasin kok dapat setiap hari kita amalkan pak. Gua kadang setiap malam petang kami malam Jumatnya surah Yasin nyamalkannya di setiap hari gua nak buliah do GCN tadi malu lah nyoba aja. Setiap hari Al-Quran gua rancak benar dibaca apalagi surah Yasin 83 ayat kau nak membuat hati awak bahagia kau. Dak ada hati awak sakit-sakit dia turun lai. Gua kadang tu makunya murah penyakit hati kini bu macam lihat tetangga membeli onda pario nyo nak sakit parui. Macam lihat kini go tetangga nak membeli kulkas nyo nak kedinginan. Macam lihat tetangga kini go dapat minantu baru nyo nak naik tensi. Pareso ke bu bidan pareso tensi awak ibu bidan. Tu tak kajule ibu bidan. Ba tensi ibu capek banananya eko akan itulah ibu bidan. Patang bu pareso 120 baru kini bakolah dot tu je. Kan itulah tetangga awak dapat minantu baru je. Tu tensi pelang babayo takah tu bu. Kalau risiko nak do dah. Walaupun ibadah awak sedikit dan hati awak tetap lapang. Bersih hati kita. Sebab kalau hati awak nak bersih bu, jemungku-mungku awak cerah deh. Walaupun awak hitam. Kok hitam nama hilang kabut-kabut hitam itu. Mak, kok kadang ibadah santiang maripek putih yang kecil tando maripek putih itu tuanku nak perlu sembahyang bana dolai. Tu bah tando maripek putih itu pak cukup di kana aja Tuhan. Apabila masuk akak tu sembahyang takut aja kapal sakit itu lah putih maripek nama itu. Tuan bos sabu itu nak meripai apa nak butuh takah tu turut pak. Ba tu ustaz atu saraf apa nak butuh itu mah. Juta-uta apa butuh dah itu. Batu kari bana ustaz saya tahu ambo pak semakin putih meripai orang tu semakin kuat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau nak macam nak membuat iman kita goyah di zaman kini bu. Jadi hati-hati bu deh. Dan seketik-seketik seketik bid'ah. Gua seolah-olah bantu pernah lo Nabi itu nampak dia beribadah. Pernah hendak je kini gua sebut je Nabi terus seketik bid'ah. Sebab waris yang paling dakik tu kan Nabi bu ulama. Aduh Nabi Muhammad datang dakwah kemari dak. Entah ku aduhnya kemari dakwah Nabi Muhammad. Ulama, akrimul ulama warasatul anbiya, faman akramahu faqad akramallaha wa rasulah. Muliakanlah oleh ulama, sesungguhnya ulama tu pewaris Nabi. Waris yang paling dakik kepada Nabi Muhammad bu adalah ulama pakai buruk cokuambo bu Tidak ada orang berpangkit gini go pewaris ulama pak pangkit tinggi. Tidak ada. Waris yang paling laki adalah ulama yang menyampaikan kini go yang hak dan yang batil. Jadi hati-hati ibu gini deh. Kok baguru awak caliak-caliak bana dulu. Jangan tapi lo awak sembahyang mengana tu ndak. Bapak yo ibu tu kalau sembahyang mengana tu ibu takut aja kepala seketik tak kawan. Itulah anu tu kalau sudah sembahyang tu. Cuma takut lo kepala ambo seketik kan wa kate susu gua. Dia muah agak tiga ambo kacau ti susu gua ha. Setelah ambo kacau ranca-ranca, la ranca ti susu gua ambo kacau ha. Setelah ambo kacau, ambo takut aja kepala ambo takawa ni lapeh awi ambo agak tiga. Di kananya ya. Dia muah lapeh. Picu boleh kini aku minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lapih awi ibu tu. Awi ustaz dia lapih. Tu mangkonyo ada basari aik bahaki kai batari kai babari pai. Ko kadang mengaji langsung kamari pai je langsung gilo le boleh awak dah. Sari aik jelah barasihan dahulu bereskan pakorudu awak.
Kadang-kadang ibu-ibu namanya tu kadang-kadang sembayang tu abunya keluar 2 buah gitu. Ndak je perbaiki gitu dah tu. Angkit je tak kagiang semua. Aurat namanya gobu. Kadang baka bawahan mana sakit anu tu mungkin tu. Supaya cantik awak. Cantik sama ustaz. Kalau nak takah tu nak cantik awak. Campaan cantik tu dulu kalau beribadah. Sabab nan kan yang kita go pak wajib hukumnya go kan naik ke sajadah sampai sujud awak. Kalau hidung baru naik go. Pia dulu zaman kini go pak tanduk sujud yang benar tu harus hitam kan yang go. Kalau ndak hitam do tu ndak sah sujud itu do. Dia kalau do Allah do gua mak hitam dah. Gua mak gua ndak do hitam dah berarti ndak sah sujud mak dah. Harus hitam tando Oh, kalau takah tu ustaz, ibu pengen ibu main taman kau. Apa besok pagi tunggu panih hari. Larang panih nampak di bu aspal kosong dah sinan. Dak sekadar hitam saja tu 7 tangga. Ayo. Anak kecil guru-guru kita sarankan ambojak dari ketik beribadah kepada Tuhan sampai kini lampilu muambo 80 tahun dak du hitam kan yang murah. Kalau kata pena kasar awak sujud tu hitam Cubalah kata pena lembut. Kalau saya lapik bulu duna lembut kau. Ya bu. Kalau Nabi dahulu ndak ada lapik takah do bu. Pelapah tamar dulu sampai sujudnya, sampai alih sujudnya. Bid'ah lah tu ndak. Dulu Nabi ndak ada pakai mikro dawah do bu. Bid'ah lah ndak. Nyo bid'ah tu ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Anak bid'ah dhalalah ustaz. Aku biasanya sembahyang subuh 2 rakaat, wak buat 3 rakaat. Tu yo ayo tu. Kalau nani lo je dah ada bu. Ya bu. Anak niyo ibu. Ibu angguk-angguk balam je. Alah, perhatian bu deh. Setelah tu bersuci celek bu. Ingin awak lezat beribadah, samparonuan wudu awak, pakaian awak pun suci deh bu. Dak perlu baru pakaian ibu doh. Suci na perlu, walaupun lah buruk pakaian awak tapi suci pakai itu beribadah. Kaluan baju ibu na baru-baru tu dalam lamari deh. Pakai itu untuk sembayang. Lihat do sepatu tinggi tumik na babali wakat walik senu katang lai. Lai abau tu ka surau. Reben baru na babali wakat tu batabuik di Pariaman ya do lai. Abau tu ka surau untuk beribadah. Gua mau kena ibu nana cancak kini gua dibawa sekubur kan dah. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang, pola sampai kita mati, aratona banyak kah dibagi orang. Orang nak kadang mak. Dulu ibu-ibu kecil, kalau mati dah besok kan dah. Untung orang dapat baju dan kau kecil. Itu nak tekan ada, baju nak tekan ada lampu mati wah. Mati yang bosiko wah, mungkin untung orang wasalam mari 2 lamari baju ambo wah. Ya bu, kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang, pola sampai ibu-ibu dahulu mati, apa-apa dia ambilnya di orang. Kali dapat ada? Kah dia nyo kicik hebat. Jadi ibu nak sayang kau dawak dah. Lai sayang awak kaya anak awak. Lai. Apabila ayah anak awak meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, lihat buah awak mangonannya dalam kubur. Tapi sayang. Atau kita apa ni sayang ke orang rumah awak pak? Alai, apabila kini orang rumah awak meninggal dunia pak masuk ke dalam kubur dia muah pak mangonannya dalam kubur gak sah di semalam. Ambona lah kini gobo ditakdirkannya di Tuhan dapat orang rumah yang solehah wa. Kiroe dek sayang embu kae embu agiah kandak esadolahane. Kiroe lah dia agiah kandak sadolahane singke ajalnya meninggal dunianya. Setelahnya meninggal dunia masuk ke dalam kubur. 7 ambu-ambu kayak di kuburan. Mati lah. Jalan buka cabang baru cak lain. Bawa bayar main pagu-pagu bah di mana nancak beko hambo ganti yang baru. Jadi pak, jangan sayang bana pak ke orang rumah awak berlebih bana sayang gitu pak dah. Sakiro-kiro aja sayang awak ke orang rumah awak pak. Dah ya bu. Yo sayangnya ketika badan kueknya pak. Ketika badan kuek, ketika piti sambuat tu wallahu rabbi sayangnya pakai gitu tu pak. Cubalah awak kini gola sakit-sakit dapat lepasnya kini go stroke. Oh nak bayar tu dah lah. Lah banyak berang itu. Ya budak. Kan yo cik tu ha? Ya. Oh dak dah. Ibu-ibu pun yang paling murah masuk ke dalam surga. Ba murahnya. Buat tunjuk ana. Buat tunjuk ana.
Karajonyo sumbayang sumbayang 5 waktu sehari semalam yang wajib patuh terhadap suami awak dakhalal jannah, masuk ke surga. Murah aja ibu-ibu kok masuk ke surga. Kalau kami laki-laki gue ya gak payah gue, Bu. Sebab dosa kami banyak. Kalau ibu-ibu gue cukup awak patuh kepada suami awak dakhalal jannah. Kadang-kadang suaminya nyari gadang aja nya. Dan hari gadang sudah oleh dah. Jangan hari kadang sudah gura dawak lenda. Kan iyo tuh lah tuh benteng awak Al-Quran. Setelah tu perbanyak berzikir Allah bizikrillah tatmainul qulub. Cukup dengan kini go ingin Allah hati awak selalu tenang, hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri awak. Ya Bu, kulah benteng awak di akhir zaman, mudah-mudahan sagelintir salam kini go kaji nan apa yang mau sampaikan Bu de waktu kini go singkat, mudah-mudahan panjang umur syekh badan di lain waktu kita sambung balik ya Bu dah. Jadi mungkin ambo mohon maaf lo kepada pengurus, kepada guru-guru kita, kepada Pak Joma, mungkin ambo ndak satu semingsa di siko dah sebab ambo langsung lo ke Pariaman mengawanan guru ambo penceramah yaitu nyo ke Pariaman. Jadi bajanji lo ambo juga guru-guru ambo tuh. Jadi kali ada mak rendah masak satangkai tulang tuai, masak serumpun makan sabi, boneh niakan karangkiang, ampu tinggalkan di balerong, salah nan di ambo nan batanam. Ko elok para penyampaian ambo ko Pak, ko elok penyampaian ambo ko Mak, tolong bawa pulang. Ko buruk ba Ustaz, tolong campaan capek. Ba cara menyampaikan capeknya Ustaz, beko tibo rumah buat tunjukan cara menyampaikan tibo rumah beko pai kalau kau rumah kali lubang cie. Campaanan buruk tu kalau lubang tinggalan nan cae. Oh, dah muat campak na buruk tu Ustaz. Lambo campak na buruk tu Ustaz. Masih takkan nak jual dia na buruk tu Ustaz. Ambo tunjukan cara menyampak ni cik lai. Ba cara menyampak ni pai kalau kau rumah tadi balik di malu bang nak kali tadi padang lubang tu sakit lai. Setelah lah kadang lubang ko tadi jo awak bana masuk ke dalam lubang tu lai. Insyaallah hilang sadu Allah itu maknan bana datang daripada Allah dan salah datang daripada Allah sendiri. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fazlun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.